इस पर यही कहना चाहिए कि लोगों ने प्यार कर रहे हैं और पद्मश्री भजन सम्राट अहमदुल्ला जी का शिष्य होने के नाते लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि देखते हैं कि इतना बड़ा इंसान का शिष्य है, वो कैसे गाते हैं, क्या करते हैं, तो एक इंटरेस्ट जगता है और लोगों ने आते हैं, देखते हैं, क्योंकि भजन सम्राट के नाम तो सारा वर्ल्ड फेमस है, तो उनका शिष्य होने के नाते सब कोई आ रहे, देख रहे। बस इसी तरह आप न्यूज टैग इंडिया भी प्यार बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हुआ इधर मध्य प्रदेश का झांसी में, मैंने ग्वालियर गए थे और वहां से इतना सुंदर सब हमको स्वागत करके ग्वालियर से झांसी ले गए और झांसी में मसाल यात्रा हुए। लग रहा था कि भाई सिंगर कम नेता ज्यादा, ऐसे लग रहा था मुझे। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ ओपन और रानी लक्ष्मीबाई पार्क में, और वहाँ मैंने भजन भी गाया और फिल्मी गाना भी गाया और काफी बहुत इतना गर्मी था लेकिन लोगों ने खचाखच भरा था, तो अच्छा लग रहा था, अच्छा महसूस होता है। काफी भीड़ था, उतना गर्मी में भी लोगों का उत्साह मैंने देखा है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली उनके साथ सीखना आसान बात नहीं है, बहुत सबको नहीं सिखाते हो, और मेरा भाग्य की बात है कि मुझे सिखाने के लिए राजी हो, अभी तक सीख रही हूँ, आजीवन सीखते जाऊंगी, क्योंकि वो गजल और भजन का सम्राट है, खत्म नहीं होगा सीखना, अभी तक मैं सीख ही रही हूँ। नेक्स्ट बहुत सारा बांग्ला गाना रिलीज होने वाला है, जो कि मन्ना दे को डेडिकेट किया गया, निर्मला मिश्र को डेडिकेट किया गया, जो कि बंगाल का बहुत ही रिनाउंड लेजेंडरी आर्टिस्ट है। वो लोग अभी नहीं रहे हैं लेकिन उनका गाना ही मैंने गाए हैं। और गजल भजन गुरु जी के साथ, गजल गुरु जी के साथ भजन, और काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे सुदेश भोसले जी के साथ डुएट, गुरु जी के साथ डुएट, ये सब होने वाला है बहुत जल्दी। सब प्रोसेसिंग में है, बहुत जल्दी आ जाएगा। एक्चुअली वक्त निकलना आदमी का मन के ऊपर होता है, और आदमी बोलते हैं ना वक्त नहीं है, गलत बात है। हर वक्त, हर पल, हर क्षण को अगर आप काम में लगाएंगे तो वो जरूर होता है। ये मैंने सीखा है अपना गुरु को देख कर ही। उतना बड़ा भजन सम्राट, अभी उनका 74 प्लस एज है, लेकिन इस उम्र में भी वो सुबह रहते लंदन, शाम को रहते बॉम्बे, फिर सुबह रहते, ऐसे करते रहते। उनको देख के एक इंस्पिरेशन आता है और लगता है कि मेरा उम्र तो बहुत कम है, तो क्यों ना हम भी खटे, और बस कर रहा हूँ, आप लोग प्यार कर रहे हैं इसीलिए। From his childhood, she was very fond of singing. গুনগুন গুরুর গান গাইতো ছোটবেলা থেকেই। মা এই প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন, মার কাছ থেকে তার শিক্ষা। সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম গুরু তার মা শ্রীমতী শিখা বিশ্বাস, যার শুরু হয়েছিল পুরুলিয়া জেলার আদ্রা শহর থেকে, রেলওয়ে শহর থেকে। আমি আমার চাকরির সূত্রে সেখানে আমার প্রথম পোস্টিং হয়েছিল। সেইভাবেই তার শুরু থেকেই সেখানেই পড়াশোনা শুরু। তখন ওর বয়স হয়নি পড়াশোনা, তবুও তো দিদির হাত ধরে স্কুলে যেত। তারপরে চলে এলাম 1980 সালের গার্ডেন ডিচে প্রমোশন এবং পোস্টিং নিয়ে। তখন আমার 3 সন্তান, প্রথম সন্তান রাজীব পুত্র, দ্বিতীয় সন্তান রাজশ্রী কন্যা, সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, আর তৃতীয় সন্তান আমার কন্যা মিমি ডাকনাম। যে ডাকনাম আমি খুঁজে পেয়ে বের করেছিলাম তখনকার সুপঠিত সত্যরা নামক বাংলা পত্রিকা থেকে। সেই যে শুরু গার্ডেন ডিচের আধিকারিকদের কোয়ার্টার থেকে গানের শুরু, সেটাই তার জীবনের একমাত্র পাথেয় হয়ে দাঁড়ালো। তারপরে অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আমরা কোনো সময় গেছি ওয়ালটিয়ার শহরে, কখনো টিটলাগড়, সেখানে এসে স্থানীয় ভাষা উড়িয়া শিখেছে। ওর শিক্ষার প্রতি একটা সবসময় মজ্জাগত ব্যবহার হয়ে সে শিখে ফেলতো, অল্পতেই সে শিখে ফেলতো বিভিন্ন ভাষা। এইভাবে তার শিক্ষা শুরু।
তারপরে আমরা আবার ব্যাক করে এলাম গার্ডেন রিচ। তার আগে অবশ্য অল্প কয়েকদিনের জন্য সাঁতরাগাছি ছিলাম। সেই সময় থেকেই তার স্কুল যাত্রা শুরু। তারপরে গার্ডেন রিচে আসবার পর দিদির হাত ধরে স্কুলে যাওয়া এবং সেই স্কুলে শরৎ পাল স্কুল বালিকা বিদ্যালয়, সেই স্কুলে তার ক্লাস 10 ক্লাস পর্যন্ত ক্লাস পড়াশুনো শুরু। এই সময় গান শিক্ষা, গান শিখতে শিখতে সে বড় হয়ে তারপর এক সময় তার নিজ গুণে সে আকাশবাণীতে যুববাণীতে গানের অডিশন দিয়ে গানের যোগ্যতা অর্জন করে গান গেয়ে 1 বছর ধরে গান গিয়েছিল। সেই যে শুরু, তারপর আর তার থামেনি। তারপরে যখন এই অবসরে তার পছন্দের স্বামীকে স্বামী হিসেবে পছন্দের ছেলেকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিয়েছে, তার নাম অমিত সরকার। সেই সংসারে গিয়েও সেখানেও গানের পরিবেশ, তাই গানে গানে তার জীবনটা ভরে গেছে। এইভাবে চলতে চলতে একসময় সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে খুঁজতে থাকে কোথায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখবে। খুঁজতে খুঁজতে এমন একটা জায়গার খোঁজ পাই, সেখানে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর ভাই, তার স্কুল আছে কলকাতাতে, সেই স্কুলে সেই ভর্তি হয়। থাকলেও তার ততটা আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, তাই সে ভর্তি হতে না পেরে বারান্দায় বসে বসে ভিতরে গানের শিক্ষক, গানের গুরু যিনি যা শেখাতেন সেটা শুনে শুনে লিখে নিতেন, বাড়িতে এসে রেওয়াজ করতেন। হঠাৎ একদিন সঞ্জয় চক্রবর্তী, যিনি হচ্ছেন প্রভাত প্রতিম সঙ্গীত প্রতিভা অজয় চক্রবর্তীর ভাই, তার নজরে আসে। সেই দিন থেকে তিনি বিনা খরচে তাকে ভর্তি করে নেয়। তারপরে তার গানের আসর শুরু হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে। এই হতে হতে তারপর পরিচয় ঘটে প্রভাত প্রতিভা, সঙ্গীত জগতের মহারূহ